गोवरपारा के पाइकान में अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गोली चला दी, जिसमें एक 19 वर्षीय युवक शकोवर अली की मौत हो गई और 2 अन्य लोग कुचुमुद्दीन अली और अमीर हमजा घायल हो गए। घायलों को गोवालपारा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस ने बेवजह गोली चलाई और निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। वहीं पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में गोली चलाई गई थी। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस बल तैनात किया गया है। পাব্লিক সব ফায়ারিং কৰি আছে, ফাঁকা গুলি মাৰি আছে, মাইকী বিলাকো পিঠাই আছে। আপোনালোকে চাওক, লাইভটো চাওক, পুৰা গুলি ফায়াৰিং কৰি আছে, মাৰি আছে, পাব্লিক বিলাক মাৰি আছে। চাওক চাওক, মাৰি আছে। চাওক কেনেকৈ মাৰি আছে আমাক। গুলি চালনা কৰি আছে, আমাক গাঁৱৰ পৰা দাউৰি দাউৰি ওলাই দি আছে, ঘৰে ঘৰে সোমাই মাৰি আছে। চাওক আপোনালোকে। পাব্লিক চব ফায়াৰিং কৰি আছে, ফাঁকা গুলি মাৰি আছে, মাইকী বিলাকো পিঠাই আছে। আপোনালোকে চাওক, লাইভটো চাওক, পুৰা গুলি ফায়াৰিং কৰি আছে, মাৰি আছে, পাব্লিক বিলাক মাৰি আছে। চাওক চাওক, মাৰি আছে। চাওক কেনেকৈ মাৰি আছে আমাক। গুলি চালনা কৰি আছে, আমাক গাঁৱৰ পৰা দাউৰি দাউৰি ওলাই দি আছে, ঘৰে ঘৰে সোমাই মাৰি আছে। চাওক আপোনালোকে।